হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ Time গাইস, to তো slice কেমন and আছেন dice. সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো গেমে নতুন ইনিশন আইছে, এটা বার করবো। দেখেন আমার কতটা এমন লাগে আর কার কত এমন লাগছে, এটা নিশ্চয়ই কমেন্ট বক্সে বলবেন। তো বেশি ব্যাকআপ না করে ছোট্ট একটি জিনিসের সাথে শুরু করা যাক। जाने क्यों मैं सोचता हूँ खाली सा मैं एक रास्ता हूँ तूने मुझे कहीं खो दिया है या मैं कहीं खुद लापता हूँ आ ढूंढ ले तू मुझे बस मैं भी तू तो क्या तुझे आशिकी बात आशिकी टूटते मन पे विश्वास की मिलने मुझसे आई जाने क्यों तन्हाई इस मोड़ पे है आई आशिकी ओ खुद से है यार Time to slice and dice.